26-27 रां बिसिनि विधानसभानि बाजेट अधिवेशननि सालथामनि साल 3 मार्च दानि 7 सालमारि क्राकशाला सोंमों फिरकमुंग एमएलए रंजित देबबर्मा शंका रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजानाय आमपुराते रतनपुर हायर सेकेन्डारि स्कुल गार्ल्स हस्टेल थोयाम बांग्रिना बागै हास्ते हापांनि थानि मुंसासक वानसुक मुंदातं वानसुक मुं तंगै तंखाइके बुफुरो खलायजागनाय शंका एमएलए रंजित देबबर्मा ते बिनि असुक मुंनि कक फिरकमुं रोखा तिप्रसा हामग्राय तां बेदेगनि मन्त्री विकास देबबर्मा जों
শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ।